अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में MiG-29 जंगी तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। आगरा के कागा रुल वाक़े सोनिका गांव में फिजाइया का ये तैयारा तकनीकी खामी के सबब बेकाबू होकर एक खेत में जा गिरा। जमीन पर गिरते ही इस तैयारे में आग लग गई और इसके आसपास लोगों की जबरदस्त भीड़ इसे देखने के लिए जमा हो गई। अच्छी बात यह रही कि तैयारे में सवार पायलट दोनों को ही जान बच गई है। डिफेंस से जुड़े अफसरान ने बताया है कि हिंदुस्तानी फिजाइया के पायलट समेत 2 लोगों ने खेत में कूदकर अपनी जान बचाई है। उनका कहना है कि MiG-29 जंगी तैयारा में गिरने के बाद आग लग गई थी। तैयारे ने पंजाब के आदमपुर से परवाज भरी थी और तरबियत के लिए आगरा जा रहा था, तभी यह हादसा पेश आया। जाए हादसे से सामानी आई तस्वीर में जलते हुए जंगी तैयारे के पास लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। इस हादसे के ताल्लुक से हिंदुस्तानी फिजाइया का बयान भी सामने आ गया है। फिजाइया का कहना है कि MiG-29 तैयारा आज मामूल के मुताबिक तरबियती प्रवास के दौरान सिस्टम में खराबी के बाद आगरा के पास हादसे का शिकार हो गया। पायलट ने ये यकीनी बनाया है कि जमीन पर जान और माल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया ने तहकीकात का हुक्म सादिर कर दिया है। काबिल जिक्र है कि ये पहली बार नहीं है जब MiG-29 जंगी तैयारा हादसे का शिकार हुआ हो। रवा साल 2 सितंबर को राजस्थान के बाड़मेर में भी एक MiG-29 जंगी तैयारा तकनीकी खराबी के सबब हादसे का शिकार हो गया था। तब भी वक्त रहते पायलट तैयारे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। कोलगाम पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है। मजीद 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की है। कोलगाम पुलिस ने समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को जारी रखते हुए एक मंशियात फरोश के खिलाफ बैक टू बैक कार्रवाई जारी रखते हुए जिला में मंशियात की स्मगलिंग को सिफर की सतह पर लाने के मकसद से काम जारी किया है। इस सिलसिले में SHO थाना कायमा के सरबराही में एक पुलिस पार्टी ने एक चौकी नाका पर खडवानी बाईपास कायम किया और इस दौरान चेकिंग के दौरान 2 अफराद को रोका गया है। चेकिंग के बाद वहां मौजूद अफसरान के कब्जे से 30 ग्राम चरस और 600 ग्राम ग्रेनाइड कैनाबीस जैसे ममनुआ मादे बरामद करने में कामयाब हुए हैं। दोनों अफराद की शिनाख्त मोहम्मद इमरान बट वल्द तारिक अहमद बट और मोहम्मद नवाज लोहार वल्द गुलाम नबी लोहार साकिन मोटर रियासी के नाम से जाना गया है। इस सिलसिले में एक FIR पुलिस स्टेशन कायमा में दर्ज है और तहकीकात की गई है। कम्युनिटी मेंबरान से दरख्वास्त की जा रही है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे और अपनी पड़ोस में समाजी मुखालिफ सरगर्मियों के बारे में मालूमात करीबी पुलिस यूनिट के साथ शेयर करे ताकि मुजरिमों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जा सके। 32 साला शबरेश की मौत उस वक्त हुई जब उसके बट के नीचे पटाखों का एक डब्बा फट गया। इसके दोस्तों ने वादा किया था कि अगर वो पटाखों के डब्बे पर बैठने का चैलेंज जीत गया तो वो उसे ऑटो रिक्शा खरीद कर देंगे। सिकंदराबाद में हालिया मथियालम्मा मंदिर के वाक़े के बाद नवाग्रा मूर्तियां। शमशाबाद की एयरपोर्ट कॉलोनी में वाक़े हनुमान मंदिर में नामालूम बदमाशों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। वाक़या मंगल को उस वक्त सामने आया जब मंदिर के पुजारी और अकीदतमंद मंदिर पहुंचे और इसकी बेहुरमती का पता चला। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़वा पर पहुंच गई है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुकामी बाशिंदों ने मंदिर पर जमा होकर एहतजाज किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 2 रोज कबल कुबीर मंडल के मौज़ा नगवा का मुतवत्तिन M साइनात घरेलू मसाइल से दिलबर्दाश्ता होकर इंतहाई अक़दाम अपनाते हुए खुदकशी की गर्ज से मधूल के तालाब में कूद गया, जिस पर मिर्जा यासीन बेग हाईटेक TV रिपोर्टर ने हिम्मत और बहादुरी का जबरदस्त मुजाहरा करते हुए इस पुरआशूब व पुरफतन दौर में इंसानियत व हमदर्दी का पैगाम देकर डूबते हुए M साइनात की जान बचाकर तालाब के पानी से बाहर निकाला, जिस पर मधुल पुलिस ने मिर्जा यासीन बेग के इस इक़दाम की जबरदस्त सताइश करते हुए शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की और इस काबिल सताइश इक़दाम के मधुल अतराफ व अकनाफ में मिर्जा यासीन बेग के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से जबरदस्त सताइश की गई है।
حلقے کے اعزازی قانون ساز مسٹر کونا روی کمار اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے آج ملازمین کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ تمام محکموں کا تجزیہ کیا اور اپنے خاص علم سے ہر شعبے پر اپنی شناخت بنائی۔ جائزہ اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تارکین وطن کے حلقے کو ترقی کے لفظ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی وقت افسران کو بٹھا کر حلقے کی ترقی کے لیے لائحہ عمل لکھ دیتے ہیں۔ سریکاکلم ضلع کی 18ویں مہا سبھا جیتنے کے لیے سی پی ایم پارٹی کے ضلع سیکریٹری گووندر راؤ کے موہن راؤ سیکریٹری گروپ کے ارکان کو بلایا۔ کانچیلی میں منعقدہ سی پی ایم میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 9 اور 10 نومبر کو پالاسا میں ہونے والی سی پی ایم ضلع مہا سبھا میں جیت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9 نومبر کو ایک بہت بڑی ریلی اور جلسہ عام کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں سی پی ایم پارٹی کے ریاستی سیکریٹری وی سرینیواس راؤ کے سیکریٹری بی نے کہا ہے کہ وہ تقریر کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں ساحلی علاقوں پہ راہداریوں کے نام پر کسانوں کی زمینوں کو کارپوریٹ سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سی پی ایم کی ضلعی کمیٹی ریاستی حکومت کے حالیہ 11,000 کروڑ روپے اور 6,000 کروڑ روپے کے مجموعی طور پر 17,000 کروڑ روپے کے سچے چارجز کے نام پر بوجھ کی سخت مذمت کرتی ہے۔ جن لوگوں کی آمدنی ایک طرف کم ہوئی ہے اور دوسری طرف ہاتھ اعلیٰ قیمتوں کی وجہ سے حکومت سے تجویز کو فوری واپس لینے کا مطالبہ ہے۔ 3 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی اور ڈسکام نے پیر کے روز نوٹیفیکیشن جاری کی جس میں سال چارجز پر حقیقی بوجھ کی تجویز ہے۔ 6,072 کروڑ جس میں حال ہی میں سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ اوپر کا بوجھ نافذ ہونے سے پہلے ہی عوام پر دوہرا بوجھ ڈالنا اشتعال انگیز ہے۔ مجموعی طور پر 17,000 کروڑ روپے کا بوجھ افسوسناک ہے۔ تازہ ترین تجویز میں فی یونٹ بجلی زیادہ سے زیادہ 2.5 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ یہ غریب گھرانوں کی جانب سے فی یونٹ ادا کیے جانے والے 1.90 پیسے سے 130% زیادہ ہے۔ ڈسکام کے اشتہار میں کل بوجھ کے بارے میں کم از کم ایک جملہ نہ دینا اور یہ کیوں ضروری ہے عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکاری جینکو پلانٹس یعنی بیک گراؤنڈ سے بجلی لیے بغیر اوپن مارکیٹ سے اونچی قیمت پر بجلی خریدی جاتی ہے۔ دوسری وجہ نجی کمپنیوں کو بالواسطہ ادائیگی ہے۔ حکومت کی غلط پالیسی، کرپشن اور بے ضابطگی پر عوام کو قربان کرنا مناسب نہیں۔ حکومت کی غلطیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنا بالکل غلط ہے۔ ضلع کلکٹر انودیپ دوری شیٹی نے ضلعی عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پرجا وانی اور سی ایم پرجا وانی کی درخواستوں کو زیر التوا رکھے بغیر فوری طور پر حل کریں۔ ایڈیشنل کلکٹرز کدیوران پلانی اور مکیندرا ریڈی نے پیر کو کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ عوامی خطاب پروگرام میں شرکت کی اور لوگوں سے درخواستیں وصول کی ہے۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے پبلک براڈ کاسٹنگ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا اور ضلعی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ موصول ہونے والی شکایتوں کو فوری طور پر دیکھیں اور ان کا فوری حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ پرجا وانی پروگرام کے لیے مختلف علاقوں سے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا پرجا وانی پروگرام میں 255 درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ 208 محکمہ ہاؤسنگ سے، 15 پنشن سے، 5 ڈسٹرکٹ سے، امپلائمنٹس آفیسز سے اور 4 ڈی ای او سے، 2 ضلعی اقلیتی بہبود سے، 2 ڈسٹرکٹ بی سی ویلفیئر سے اور 19 دیگر سے موصول ہوئی ہے۔ ڈی آر او وینکٹاچاری، آر ڈی او رام کرشنا، ضلعی افسران جی اشنا، پون کمار، ڈاکٹر سریندر، الیاس احمد، اوڈینا روہنی اور دیگر نے شرکت کی۔ ضلع کلکٹر نے ضلعی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس ماہ 8 نومبر کو منعقد ہونے والی میٹنگ میں شرکت کریں جس میں ضلعی عہدیداروں کی جانب سے مختلف پروگرامز پر عمل آوری کی جا رہی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ضلع کلکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی رپورٹس کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں جو 8 نومبر کو صبح 10:30 بجے سے شام 5 بجے تک بیگم پیٹ ہوٹل دی پلازا تلنگانہ ٹورزم گرین لائنز میں منعقد ہوگا۔ ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں پر بوجھ ڈالے بغیر آمدنی بڑھانے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ وزراء اتم کمار ریڈی اور سریدھر بابو نے ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا کے ساتھ پیر کو بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں منعقدہ وسائل کو متحرک کرنے والی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ جوائنٹ ویژنز کے قیمتی اثاثے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ لوگ عدالت جاتے ہیں اور تنازعات پیدا کرتے ہیں۔ ڈپٹی سی ایم نے 4 اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے اور حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریونیو فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने म्यूनिसिपल हाउसिंग और लॉ सेक्रेटरीज के साथ एक कमेटी बनाने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी इजलास करके एक हफ्ते में मसले के हल के लिए लाइहा अमल मुरत्तिब करती है। आलूगी का शिकार सनतों के मुंतजमीन ने ज़ैली कमेटी से अपील की है कि वो शहर छोड़कर आउटर रिंग रोड से बाहर चले जाए। ज़ैली कमेटी के अरकान ने महकमा सनत के अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो सनती मालिकान की अपीलों पर गौर करे और ताउन करे ताकि वो RR से बाहर सनती कायम करे और शहर हैदराबाद में सिफर आलूगी को यकीनी बनाने के लिए सनतों की हौसला अफजाई के इक़दाम करे। ज़ैली कमेटी ने प्लाटों के अवामी नीलामी की तफसीलात दरियाफ्त की जो म्यूनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम बाकायदगी से की गई है। उन्होंने महकमा हाउसिंग के अफसरान को हिदायत दी है कि वो पहले कुछ अच्छी चीजों की नीलामी करे और सरकारी खजाने को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने के लिए आगे बढ़ाए। ज़ैली कमेटी ने राजीव स्वगरिया के तहत ज़ेर-ए-इल्तिवा प्लाटों की हालत का जायजा लिया। महकमा सनत के हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो हर असेंबली हल्के के मराकज में छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों के क़याम के लिए इंडस्ट्रियल पार्क तामीर करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तलबा से मुलाकात की और कहा, गुज़िश्ता 10 सालों में तालीमी निज़ाम को नजरअंदाज किया गया। अवामी हुकूमत तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को मुफ्त बिजली फराहम करने का फैसला किया है। स्किल यूनिवर्सिटीज कायम की गई है और हम नौजवानों को हुनर की तरबियत दे रहे। ITI को ATC में तब्दील करना, हम जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो स्कूल से बाहर तलबा को दाखिल करने के लिए पहल करे। स्कूल्स और कॉलेजेस में ड्रॉप आउट को कम किया जाए, ये नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नौजवान तालीम को नजरअंदाज ना करे। चरस और मंशियात सबसे बड़ा खतरा है। ऐसी लत का शिकार बिल्कुल ना हो। तलबा बेरोजगार मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करे। सियासती जमातों के इश्तियाल अंगेज बयानात पर यकीन ना करे। तलबा के लिए तालीम और समाजी शऊर दोनों अहम है। तालीम याफ्ता लोग मुस्तफीद होंगे। समाजी शऊर के साथ मुआशरे की खिदमत करने वाले हमारे मुआशरे में हीरो बन जाते हैं। असातिज़ा को चाहिए कि वो स्कूल्स में तालीम के साथ समाजी बेदारी के लिए प्रोग्राम्स डिस्कशन का एहतमाम करें। आप सबको आला तालीम हासिल करने के बाद तेलंगाना की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। CM चंद्रबाबू नायडू ने मशवरा दिया है कि महकमा ज़राअत को किसानों को बरकरार रखने और खेती की मजीद हौसला अफजाई के लिए जितनी भी नई पॉलिसी जरूरी है लागू करनी चाहिए। वज़ीर आला का ख्याल है कि आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसानों की काश्तकारी के अखराजात में नुमाया कमी आ सकती है। IT किस तरह गेम चेंजेस बन गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू ने कहा है कि फितरत की ज़राअत भी आने वाले दिनों में गेम चैलेंजेस साबित होगी। AP को फितरत की काश में एक सरखील के तौर पर खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल करके गैर मुतवक्के और शानदार नताइज हासिल किए जा सकते हैं। कुदरती आबपाशी के साथ AP को ज़राअत के शूबे में एक कंपास बनाना है। अगर देवटेक अप्रोच, वज़ीर आला ने इसके लिए जरूरी मंसूबों पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात में टेक्नोलॉजी के जरिए अखराजात को कम किया जाए जहां लागत में नुमाया इजाफा हुआ हो और काश्तकारी किसानों के लिए बोझ बन गई हो। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि फसलों की काश में ड्रोन के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए। हुकाम ने वजाहत की है कि रियासत में फसलों की काश्त के लिए 40,000 ड्रोन की जरूरत होगी। मरकजी हुकूमत ड्रोन की काश्त के लिए 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। ये कम सूद पर कर्ज की सहूलत भी फराहम करता है। वज़ीर आला ने इस स्कीम को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दुआखरा कम्युनिटीज की खवातीन को ड्रोन पर तरबियत दी जाए और ड्रोन पायलट के तौर पर तरबियत दी जाए तो एक कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी। पब्लिक मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज हैदराबाद में रिश्वतखोरी पर साबिक MLA सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी AIMIM ने बरहमी का इजहार किया है। मैटरनिटी हॉस्पिटल में गरीबों के लिए हुकूमत तेलंगाना हुकूमत कायम करी। यहाँ कोई पैसों का खर्चा नहीं है, फ्री ट्रीटमेंट होता है और सबसे ज़्यादा हैदराबाद का सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते दवाखाने में पूरे तेलंगाना के, हैदराबाद के ही नहीं बल्कि अजला से, वो ये दवाखाना है जहाँ पर अजला से भी गरीब लोग आते रहे। अब यहाँ का स्टाफ ऐसा है, करप्शन पे उतरा हुआ है। बच्चा हुआ तो 2,000 रुपये, बच्ची हुई तो 1,000 रुपये, ये हुआ तो ये 500 रुपये, ये हुआ तो 500 रुपये। एक एक कदम पे यहाँ पे करप्शन पर ज़्यादा हो गया। परसों हाल ही में जो सो एरिया MLA भी आके एहतजाज करके गए। अभी एक साहब के साथ भी ये वाक़या हुआ और यहाँ पुलिस का इंतज़ाम इस वास्ते करके ये लोगों को यहाँ का स्टाफ सताया तो पुलिस वाले मदद करना, बजाय मदद करने के उल्टा ये लोगों को मारम पीटी करे तो पुलिस का रूल ख़त्म हो जाता है।
बीसी के हुकूक के हुसूल के लिए गैर समझौता करने वाली लड़ाई। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सीपीआई पार्टी बीसी के हुकूक के हुसूल के लिए गैर समझौता करने वाली जदोजहद कर रही। सेक्रेटरी जगन ने कहा, बीसी राइट्स साधना समिति रंगारेड्डी का पीर को राजेंद्र नगर के AR दिवराज भवन में इनेकाद किया गया। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जिलाई तामीराती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए किया। रोबो ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बल्दियाती इंतखाबी में बीसी के ऐलान को नाफिज करे। बीसीज ने महसूस किया है कि बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर नाइंसाफी की जाएगी। उन्होंने बीसी पर जोर दिया है कि वो हुक्मरान तबके के मफादात के खिलाफ जदोजहद जारी रखे। चीफ मिनिस्टर की सतह से लेकर वज़रा की सतह तक बीसी कायदीन बीसी के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ जरूर होगा। बीसी साधना समिति రాజీ లేని పోరాటం కొనసాగిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా త్వరలో జరగబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్ని అమలు చేయాలని, 50% స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు అవకాశం కల్పించాలని, అలాగే 42% కాంట్రాక్టర్లు కూడా 42% బీసీలు కేటాయిస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది. అలాగే బీసీ మహిళలు కూడా చట్టసభల్లో జనాభా దామాషా ప్రకారం వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కల్పించి బీసీల ఉద్ధరణ కోసం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉండాలని బీసీ హక్కుల సాధన సమితి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అట్లాగే రేపు 6వ తేదీ నుంచి చాలా పకడ్బందీగా జనగణనతో పాటు కులగణన కూడా నిర్వహించి దాంట్లో ఏ కులానికి ఎంత పర్సెంటేజ్ జనాభా ఉందో ఆ పద్ధతుల్లోనే, ఆ జనాభా నిష్పత్తుల్లోనే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించడం కానీ, చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించడం కానీ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వంలో ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఉన్నప్పుడు కులగణన చేపట్టాలని అనేక సార్లు నానాయాగి చేసిందని, అయితే తీరా అధికారంలోకి వచ్చి 10 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా అది తప్పించుకు తిరగడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. 3 माह से इमाम और मौज़िनीन एजाजियों से महरूम वक्फ बोर्ड चेयरमैन तमाशाई 10,000 12,000 का कांग्रेस सरकार का वादा बरफ्तान की नजर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमाए काउंसिल ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड को दी एहतजाज की वार्निंग है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, आज हमारी रियासत के अइम्मा मौज़नीन 3 महीने के एजाज़िये से महरूम हैं। कोई उनका पुरसान हाल नहीं है और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है और नामालूम हमारी कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार अइम्मा मौज़नीन के साथ क्या करना चाहती है। पहले तो बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि कांग्रेस हुकूमत आते ही 10,000 और 12,000 रुपये इजाज़े कर दिए जाएंगे, ग्रीन चैनल से जो है ना हर माहना दिए जाएंगे। अरे इजाफा का तो बात अलग हो गई, जो माहाना दिए जाते थे वो भी 3-3 महीने से नहीं है और कभी किसी वक्त हर महीने पाबंदी से नहीं मिले। तो क्या हमारी रियासत के ख़जाने को इफलास हमारे अइम्मा मौज़नीन के लिए आती है और दूसरों के लिए नहीं आती, दूसरे स्कीमात के लिए नहीं आती, दूसरे कामों के लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्चा किए जा रहे हैं और अइम्मा मौज़नीन आपको क्या जो है ना क्या समझ में आ रहे हैं? आपको क्या ये आपके ज़र खरीदे ग़ुलाम है या आप भीख दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं? एजाजी कानून साज मिस्टर कोना रवि कुमार, जिन्होंने पोंडू 1 और 2 और तोलापी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुकामी एरावाड़ी कल्याणा मंडपम में हैंडलूम इंडस्ट्री से मुतालिक सामान तमाम हैंडलूम भाइयों में तकसीम की है।
عادل آباد میں آٹو اور اسکوٹی گاڑی کے درمیان تصادم میں ایک خاتون کی موت اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ عادل آباد کے مضافاتی علاقے بنگاری گوڑا کے قریب منگل کی صبح سڑک حادثے میں ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ مقامی لوگوں کی تفصیلات کے مطابق عادل آباد دیہی پولیس اسٹیشن کے حدود میں بنگاری گوڑا سے تعلق رکھنے والا آٹو عادل آباد کی طرف جا رہا تھا کہ دوسری طرف سے تیز رفتاری سے آ رہی ایک اسکوٹی گاڑی آٹو سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں آٹو میں سفر کر رہی ایک خاتون کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور آٹو میں موجود طلبہ اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی عادل آباد دیہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو مقامی لوگوں کی مدد سے علاج کے لیے ریمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حادثے میں فوت ہونے والی خاتون کی شناخت 40 سالہ داسری انیتا ساکن بنگاری گوڑا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سومو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سیکریٹری سید احمد نے جگتیال میونسپل چیئرپرسن جیوتی اڈاویلا جیوتی سے ملاقات کی اور جگتیال ضلع کے ہر دفتر اور سائن بورڈز پر اردو زبان میں لکھنے کی درخواست کی ہے۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور MLA نامپلی ماجد حسین کی رہنمائی میں آج ملا پلی کے کارپوریٹر ظفر خان اور پرائمری یونٹ کے صدر کے ساتھ HMW SSB مینیجر فرحان نے سیوریج ڈرین سے بلاک کی نگرانی کی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی نے کہا ترقی، سلامتی، نظم و نسق اور گڈ گورننس کے لیے ڈبل انجن والی BJP حکومت ضروری ہے۔ مافیا کا حل BJP ہے۔ کوٹ ڈرامہ علاقے کے لوگوں کا جوش و خروش اور حمایت ظاہر کرتی ہے کہ یہاں کے ہر بوتھ پر خوشحالی اور ترقی کا کمل کھلنے والا ہے۔ کوٹ ڈرامہ کے علاقے کے لوگوں کا ان کی بے پناہ نعمتوں کا تہہ دل سے شکریہ ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ کمیشن کے چیئرمین بوسانی وینکٹیشور راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی جوبلی ہلز رہائش گاہ پر بشکریہ ملاقات کی۔ معلوم ہوا ہے کہ ریاستی حکومت نے مقامی اداروں میں BC ریزرویشن سے متعلق عدالت کی ہدایت پر غور کرنے کے بعد وینکٹیشور راؤ کو وقف یعنی خصوصی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر آج مجلس سے مقابلہ کرنے والے امیدوار عاصمہ شیخ نے سید علیم سے سینئر اور ایکٹیو ورکر اور کرلا ممبئی آبزور کے ساتھ کرلا حلقے میں ڈور ٹو ڈور مہم چلائی اور اس موقع پر AIMIM کے فعال ممبران بھی موجود رہے۔ سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش کے 16,000 سے زائد مدرسے کو بڑی راحت دیتے ہوئے ایک 2004 کے قانون کی توثیق کی ہے جو مدرسے کے طریقہ کار کو منظم کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بنچ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس نے اس قانون کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور سیکولرزم کے اصول کے خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اس فیصلے نے تقریباً 17 لاکھ مدرسے کے طلباء کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگایا۔ بنچ جس میں جسٹس JP پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا بھی شامل تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے غلطی کی ہے یہ سمجھ کر کہ اگر کوئی قانون سیکولرزم کے اصول کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تعلیم کے معیار کو منظم کرے۔ تعلیمی معیار سے متعلق قوانین مدرسے کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ بنچ نے کہا ہے کہ یہ ایک مدرسے کے روزمرہ کے انتظامی معاملات میں براہ راست مداخلت نہیں کرتا اور یہ بچوں کو مناسب تعلیم فراہم کرنے کی ریاست کی مثبت ذمہ داری کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ مدرسے میں مذہبی تعلیم شامل ہے یہ قانون غیر آئینی نہیں بنتا۔ چیف جسٹس نے واضح کیا ہے کہ یہ قانون صرف اس معاملے میں غیر آئینی ہے جہاں فاضل اور کامل کی ڈگری دینے کی بات ہو کیونکہ یہ UGC کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون اتر پردیش میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ طلبہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور اچھی زندگی گزار سکے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مدرسہ ایکٹ کے چند افواد جو اعلیٰ تعلیم اور ڈگری دینے کے حوالے سے ہے غیر آئینی قرارداد دی گئی ہے کیونکہ ان میں قانون سازی کی عدم صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پورے قانون کو اس بنیاد پر منسوخ کیا جانا چاہیے یا پھر نہیں۔ ہماری رائے میں ہائی کورٹ نے یہ سوال اٹھانے میں غلطی کی اور اس کا جواب نہیں دیا جس سے پورے قانون کو کالعدم قرار دے دیا۔ AIMIM ناندیڑ ساؤتھ 87 اسمبلی کے امیدوار سید معین سے آج AIMIM ہیڈ آفس ناندیڑ پر سکھ کمیونٹی کے منجیت سنگھ بوری، ساگر سنگھ بوری، کالو سنگھ بوری، اندرجیت سنگھ بوری، آکاش سنگھ بوری، بنٹی اور ارجیت سنگھ اور ان کے گروپ نے مل کر گل پوشی کی اور اپنے سکھ سماج سے سید معین کو ہی ووٹ ڈالنے کی پوری اپیل کی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔